ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱱᱤᱪᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ 3 बजे आले भेसा पावटा खय विभिन्न रकम ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱬᱮ ᱴᱷᱟᱶ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱥᱴᱤᱯᱷᱮᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ उनी दो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी फिजिकल साइंस रे एसिस्टेंट प्रोफेसर कनाय उनागे जोपड़ाव बेनाया नोंका गे जहां को विभिन्न रकम प्रोग्राम ला कोराव इदीदा खाली यूट्यूब रे आड़ा एदा तो जहां तिना आले रेन यूट्यूब नेलेन मेना कोआ और फेसबुक लाइव जोना प्रोग्राम हुई कना जतो ते आरदास तहना जते नोआ प्रोग्राम कागे नेल दी ताले तीन जदि नितो बाम पे नेल दाड़े रहा परवर्ती केते नोआ यूट्यूब रे अपलोड एदा आयमा साराव नोआ डहार गालमाराव चलाव रेन जतो रसिया को जतो की सरहाव माव पे कना तिहिन आरो मिटे गालमाराव रिया दाव पे एम काउदिन ते आर ओना साव सावते फेसबुक लाइव से गूगल मीट ले पे सेटेरा कान आपे सनाम बोया को मिश्रा को से दादा को दीदी को जा मिना करते जतो हगी इन तरफ से खय आयमा आयमा सरहाव माव पे कना आर तिहिन खाटो माचाते गेडे असुल बाबत गालमाराव पे लय आबुना तो गेडे दो इटा जियली खय मेन गानोआ थोड़ा गान को जुदा माछा गया आबो पाबन असुले को उनको जियली को मुद्रे जतो की आबो तो जिका ओरा रे बन असुले को मेन खान गेडे दो ना सावते मेन गानोआ नुकु दो को हुयु कना दा रेन चेने वाटर फाउल का इंग्लिश को मेना नुकु दा रेन चेने मता में दा रे नुकु दुको तेहन कना को जीवन रे ढेर अंश दा तगी को कटावता अद उना इयते गेटे असुल अदि मोच मिटे असुलो रिया से अपासुलो रिया पंथा कान रहो गेटे असुल दो आबो हड़ हपन को तला रे थोड़ा गान कम माछा गे नेलोगा चिदा से गेटे असुल दो के गडिया डुभा से गाडा नई को लगा उना दो आबो का करे आबो ओरा को मिना कदा से आतु को मिना कदा उना जतो जगह तो बनु कदा आ जतो जगह रे बनु का खातिर गी नुको बाबू असुल दायो कना तो nyamok kana aima somoy nuku gede rasul korte giye dak ko banuk ka tabuna ona to babon rasul dare pona menkhan nuku ni ठीक ठाक abu kon rasul dare ukwa nuku khoy abu do bhagi likagi income do kon income dare jedeka neto jodi abu kon niela bazar re gede bili re demand do kintu oti dhib na kada ita sim bili se देसी सीम में बॉयलर में काना गिमेन नुआ खय गेडे बिलिरिया डिमांड दो किंतु ढेर गया उना इते बाजार तो रेडी गया गेडे जदि तो सुकुआ ताले खाय अबुआ रोजगार रिया डाहार दो एकदम खुलसा डाहार दो एकदम क्लियर के पालो नेतो दो थोड़ा गन दिसम दुनिया रिया गेडे असुल रिया हाल हकीकत थोड़ा बन बड़ाई का लगी जुदी मुन नेला गोटा धरती रे गेडे जा मिना को मा जदि मिटे नसिया परिसंख्यान बन नेला नो तो नुका कना जे गोटा धरती रे निया ओक्ते 1096 मिलियन लिका गेडे मिना का को नो तो स्टैटिस्टिक्स का सेंसस रिपोर्ट अनुसार उना मते नेलो कना चाइना रे गोटा धरती रे जा गेडे मिना को उना रे 65% दो चाइना रे मिना को उना लेका ते चाइना दो पहिल रैंक हमें कथा गेडे असुल लगी और नेलो कना नोआ धरती रे तिना गेडे माने तिना बिली मिना का उना रिया 7.02% दो गेडे को न्यामो कना और गेडे जिल दो टोटल जे जिल कना उना रिया 4.09% तो हमन का निके परिसंख्यान उना मध्ये हमरा एशिया रे जतो को एशिया रे दो हमन का कना 10% दो बिली और जिल लगी दो 82.2 मिता में गेडे जा जिल तार मैक्सिमम दो अब एशिया विशेष कर चाइना हगी नोआ दो न्यामक कना इना पर जुदि अब भारत रिया परिसंख्यान बन नेला भारत रिया परिसंख्यान नुका कना जे अब नोडे दो नित हबी उन्नत मानेर कोई गेडे रिया ब्रीड को मिना को उनको दो बाबू असुल का माने उन तो अब मुदे प्रचलन दो बनु कदा नित हबी बेसिर भाग्य अब दो नेला कना जे
देसी गेडे गिबुन असुले कोआ नेलाबुन जुदी आबो नो भारत बर्ष रे गेडे को असुले को मिनि होय मिटे होय जे समुद्र आरि आरि का को स्टेट्स मेना कदा विशेष करे जेमन केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बेंगल नते आसाम मेना कदा झारखंड बिहार किछु अंश तापर मिट बार इटा इटा पॉकेट को और इटा राज्य रे हम मेना कदा तो इने को एलाका रे मेनली गेडे दुको असुले कोआ उना मुद्रे नेतो जुदी मिटे नवा स्टैटिस्टिक्स 19 लाइवस्टॉक सेंसस से अपना रिपोर्ट करा ना हिसाब से भारत दिसम में 23.54 मिलियन नेतो गेडे मेना का कोआ उना मुद्रे नेलो कना 91% की को देसी गेडे माने मुदो नेतो हो माने कोई उन्नत जाते कोई ये मेना का कोआ गेडे ब्रीड नेतो हो से जेब दो रिबुन असुल कोआ से रिबुन माने उना तो रिबुन हेवा नवा मुद्रे नेलो कना जा बिली ᱧᱟᱢᱚᱜ कना गेडे बिली का बुन ᱧᱟᱢ दा बाजार रे से हाट करे बुन ᱧᱟᱢᱮ कान उना रे 92% हे कना देसी गेडे कोय माने इथेबी भागी जेतरेन गेडेया बिली दो अवरी बुन व्यवहार दाड़िया और जुदी बुन नेला तो को जीव दो गेडे को असुले को आसाम रे और इने तार जुदी बिली रिया परिमाण जुदी बुन नेला मा सतलो तो आबो पश्चिम बंग रे गे जतो खन धीर गेडे बिली दो प्रोडक्शन दो हुई कना एबा गेडे मा बुन मेने कागे गेडे को असु को से गेडे चिका बुन असु नानी हिना गालमारा मना कान गया तो गेडे जुदी जीव बुन हटिंग को कितन जेब्रेन मेना को तो पहिल मेना गेडे दो अब पुन थे बुन हटिंग को मिटे कना अपाई को बिली लगी बुन असु को मेता में एक टाइम कोई को गेडे कना को उनको मिटे भाग बुन धको दूसरा तो कोई गेडे असुल कते जिल माने मेनली बुन असुल का जिल लगी जिल नाम लगी तीसरा तो होई कना जनरल टाइप माने कना बिली हो उनी ᱧᱟᱢᱚᱜ उनी को ᱧᱟᱢᱚᱜ और जिल हो और पुना तो होई कना उड़ा रे साजाव धक को लगी का मिलु चेड़े को साजाव धक को से आरो किसर हर को आइमा रकम शौक थेना उनका के आइमा होरा बा गेडे हो मिटे असुल रे शौक थान तको का पुना हटी बुन धक को गामी झलक बुन नियर ले कोगी जेका पाटा जियोट्रेन चिची गेडे को मेना का को ओके तो पहिल रे जो बिली गुड रे कोई गेडे का को नुको दो नियर दाले को नुको मुद्रे हेबी गुटा धरती रे नितुम मेना का को से नितुम को हमेट कावना जतो कोई भागी दो ना खाकी कैम्बेल जियोट्रेन गेडे इने पर इंडियन रनर तापर मेना को बाली बा पर्मिंगटन हवा जेत करे खाकी कैम्बेल गेडे तो बच्चों रे 300 लेका को बिलिया मिट बच्चों रे मिटे गेडे 300 बिलिया इंडियन रनर अबु सब खाकी कैम्बेल सावसान तो इंडियन रनर को असुले को नुकु दो मोटा मोटी बच्चों रे 200 खय 250 लेका को बिलिया पाली और बा ऑर्बिंग तो अबु सब रे कभी सूर्य चौल दो उन तो बनु करा उनका लेका गी जुदी बोन नेला जिल लगे कोई गेडे को असुले को ताले पहिरे कोई कना आइलेसवरी गेडे तो जुदी मा आबु टे तो देखो हां आबु सरो अरि को असुल को तो नुकुआ जीव दो कोई को एडल्ट को हुयु कना माने बॉयस को माने बॉयस को हुयु कना एडल्ट को ओजन का तको प्राय 4 को 4.5 केजी इनी कोटे गेडे इने पर उनका जुदी मास्को भी मिना को पेकिन मिना को पेकिन तो आबु दिसम को असुल को ने तो पेकिन को असुल को नुकुआ मोटा मोटी ओजन है कना 3.5 केजी लेका ओजन हुयु कान तको पेकिन जेतन गेडे नुकु तो मेनली चाइना रे कना को तो आबु सोना भागी जी सूर्य चौल हे कना इने पर ना को रुयन नुवा दो नुकु दो आबु सोना सेरकम बाकु सुले कोते नुवा नि दा दिस्ती हम तो बइन दे इने पर ना को जनरल टाइप नुकु दो जस्ट छवि ते नु निया का स्वीडिश मिनाय करिया टाइगर मिनाय करिया क्रेस्टेड से मैकपाई और जे नुकु को जे गेडे को उनका की ऑर्नामेंटल कोई को सजाव दो लगी मेलाड मिनाया ईस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलियन स्पॉटेड और नोतले नेरो खाना कॉल तो होय जस्ट नोट को नियर धोका छवि को चेलका जियोप्लेन गेडे को मिना को इना पर इना गेडे बुन सुर को उनारे जोस्ते दो चेक कना तो पहिल दो खाटो दिगिन लया पहिल दो इकरा आपवा जमा रे सिक्योरिटी एता में जेहेतु आबु दो आबु विशेष कर हर अपन दो प्रोटीन रे अभाव प्रोटीन जो चिराई माने जो माने मेनली मेना का जमा रे अभाव दो मिना जोता बना आसो टोला में तो अब जने जहां बुन चेकरी बकरी कार हो संख्या तो बुन कम गया और
koy ko original ato ren do dhir mina ko tamon abuwa সংখ্যা do kintu tohon jom nyu ria obhab do mina gya gunogoto মান bhabe to noa jodi abu gede bon asul ko tale jil se bili to hona ko kintu abu jom ria mane sujog do bun nyama ar noa nyam khatir abu hormo re obhab jonito সমস্যা ko huyuk kana protein se এটা vitamin ko to noa ko jom daria khai abu ona ko mitaw daria te abu hormon ঠিক teha daria to ona kana mitte joste do jemon joma abuwa নিজে থেকে মন আর্জাও দাঁড়িয়ে दूसरा तरीका ना रोजगार तो चिलिका पासे रोजगार আর ইনে বলনা আপাস ইয়ে কিন্তু বাড়িয়া কাছাকাছি শব্দ কানা রোজগার তো ইনে মাসে তো ইনে মেনদা যে কম মাছা গেডে যদি বন আসুর কুয়া তাহলে গেডে এক্রিং কেতে সে নুকু বিলি এক্রিং কেতে আবু কোন রোজগার দাঁড়িয়া কন্টিনিউয়াস ওয়েতে কোন রোজগার দাঁড়িয়া মেনখান আপাস তো নয়া ইপিক মেনদা যে যদি লঘু আকারে মিটে ফার্ম বন বিনাওয়া पहिला do huyuk kana noata bhat do huyuk kana je noata kana alternate mane kana eta bun kami da ma saw te gede bun sukwa ar tisara do huyuk kana judi abu eta bun kami kino abu asol do huyuk kana gede asu tale onka te jena abu nije bun asu dara sa arho kichu hor bun asu dari lokwa mane ama abu farm de judi kami lekha unku ko asu ba onka te ia bhag lain bhag kada neto huyuk kana to okoita je ren gede bun asul kuwa se abun to bharat disam ren koy ko gede ko asul ko koita je ren gede ko asul kuwa gede bili do nithabi chahida mina ta hon jil ria chahida do kintu kom giya to node nyalo kana je koy khati ke gede kintu ekon apa to bili kintu pun jam da ka bili leina 300 koj besi ar unka gi hoy pekin je ren gede jodi bun asul kuwa তাহলে খাই দেখি kana jil মোটামুটি আমরা থাকি যাবো কোন দেই কিনা প্রায় 3.5 থেকে 4 মিনিট করে গেডে কো ওজন হতে পারে উনা সাথে আর কিন্তু লোক মোর গেডে আর ইয়ে মিনা করা মানে সুরিয়া দোস্ত করে না আপনারা ওই মনে একটা সাটেল কো ব্যাডমিন্টন গাতি রে যাহা সাটেল কো নুমা দো নুকু পুন গেডে ইল খজি হইবা না এই নুকু যদি পুন গেডে বলে সুদারে কো ইল রিয়া mite jemon demand mite pun pura daria usabi satel ko industry jaha do noa badminton gati dia court ko binarkan una ho kintu bun mitaw daria ar noa do arho mite gorob sala area do noa gi satel ko kriya ka industry na mado poschimbango abona poschimbango ri mina kara noa do hawra jela ria uluberia ria dimarang industry kana noda ko gi gota noa satel ko supply na ar homai il abu jehetu node il ria mane put gede to kom bun asule ko ado onate il do unku joto gi na bangladesh se nepal se emon kana china ko na hui kan to ado jodi abu nuku put gede bun asule ko tale noa ta hoy je mite il ria pa demand bina kan mini kotai il ria dam unku to pray 2 taka kate ko kiring da mi kotai il ria dam 2 taka to noa kito mite bhagi income ria jayga kana ino tayom bun nyela broiler sim bun ajom kada ঠিক उनका भी ब्रॉयलर गेडे हको नेतो को abu disam hako celu kana nuku nitum do kana vigo ba super m noa nitum dikin to abu noda ko nyamok kana node bolte bharat disam re bharat mane gota do bako nyamon to ekmatro mahara कर्नाटक ni ko nyamok kana Bangalore ado onde ko ki utan to ko supply ko আর nuku do kana mi dile ojon ধ্যান রাখবা 47 को 48 ग्राम 28 দিনে উনাকে হই কোনা 1 কেজি 300 কয় 1 কেজি 500 কেজি 5 কেজি 1 কেজি 500 লিটার আর 42 দিন রে মেটা 6 সপ্তাহে ওজন হই কান্দা কোয়া 2.5 কেজি লিটার তো হনকা নুকু ব্রয়লার গেলে নুকু জাস্ট বিলি রেখে দবা নুকু তো খালি জিল লাগি ইকো আসবে neto huyuk kana abu basa joto hora di kukli bhor hej daria je bili ke judi abu gede asur re joste huyuk khai to chida ado gede do asur ko sim khagi to bili mabun nyame kana asari gi to abu total ja bili kana na maximum bili ma to sim khoj kan gi tar na ona te chida aro gede bun asur bun chala te gede ma sim leka doho ma subida bang kana daliya se dare jarur to mina gaya una ma joto hulu tabuna to noa kana kukli
ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟᱝ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱜᱮᱰᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱤᱢ ᱢᱟᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞᱮᱫ ᱠᱚᱜᱮ ᱴᱷᱤक ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱤᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱜᱮᱰᱮ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩल ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱩᱢᱟᱹᱨᱤᱧ ᱮᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱜᱮᱰᱮ 4 মাস বয়স ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ গেডে 4 মাস বয়স ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ বিলি এহবᱚᱜᱼᱟ আর তিনাᱹᱜ দিনে বিলিয়া ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱛᱮ 2 ᱠᱷᱚᱡ 2 বছর ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ বিলি দাঁড়িয়ে গেডে ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱜᱟᱣ তে 2 থেকে 3 বছর মানে মিনিট যদি খাকি ক্যাম্পের গেডে যদি বন আসুল দিয়া তাহলে মিড বছরে 300 টি বিলি দেয় 2 বছরে থাকে 900 টি বিলি বন ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱨᱮᱴ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱜᱮ ᱡᱟᱥᱴ ᱤᱧ ᱜᱮᱰᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱠᱩᱲᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟধারণ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ 10 টাকা ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱤᱥ তাহলে বুঝ দাঁড়িয়ে যে লিমিট গোটে গেডে খোঁজ তিনাᱹᱜ গান বন রোজগার দাঁড়িয়ে মেনখান সিম ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱤᱞᱤᱭᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ গেডে আᱹᱥᱩᱞ ᱫᱚ ᱥᱤᱢ আᱹᱥᱩᱞ ᱠᱷᱚᱡ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱟᱱ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱞᱟᱵᱷᱡᱚᱱᱚক ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟইᱡ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱥᱴᱮন্ডার্ড সিম বিলি ᱨᱮᱭᱟᱜ সাইজ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 58 গ্রাম মেনখান গেডে বিলি ᱨᱮᱭᱟᱜ সাইজ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 70 গ্রাম হ্যাঁ পাশে যারা জম নিউ সে হানা নোয়া খাতে কিছু সাইজ হানতে দাঁড়ায় তবে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ তো নোয়া কানা আদো যদি মন মেলা যে 100 গ্রাম যদি বাড়িয়া বিলি যদি পাশাপাশি দহয়া 100 গ্রাম সিম বিলি 100 গ্রাম গেডে বিলি তাহলে যে উনকিনা না নিউট্রিয়েন্ট মানে ওকা বিলি রে গুণগত মান মেলা কি পার্থক্য গিয়া না ক্ষেত্রে তো মেলা বা মেনখান যখন কি বাড়িয়া বিলি মিটে সিম বিলি মিটে গেডে বিলি দহয়া মিটা মিটে 58 গ্রাম রেয়া মিটে না 70 গ্রাম রেয়া তাহলে কিন্তু ওনা রেয়া গুণগত মান তো অবশ্যই পার্থক্য কারণ কেনা ওনা তোমার ওজন যেহেতু ঢির গিয়া গেডে বিলি রে অতএব মাতে গেডে বিলি রে ঢির আবু নিউট্রিয়েন্ট কো ᱧᱟᱢᱟ ইনা পরে কেনা যত কোন সুবিধা করে সময় সে টাইম তো যেটা কেনা গেডে দো সেটা 9টা ভিতরে কো বিলি সদা তো মজার জিনিস তো নোয়া কানা গেডে দো সেটা 9টা ভিতরে কো বিলি সদা এটা আমরা সারা দিন তো বাকু বিলি একদম বিলি হেকো নিহাত কি বসে মিটতে পারে আমরা আলাদা জিনিস কিন্তু নরমালি মানে একদম 9টা ভিতরে কি উপর কো বিলি সদা তাহলে নয় যে যদি সিম তো মেটা সারা দিন কি বিলিয়া যদি আবুরের 100টি সিম আর 100টি গেডে কো দেন থাকে সিম বিলি তো সারা দিন কি ওনা বিলি হয়ে সামটাতে আবু সময় লাগাবো না কিন্তু গেডে বিলি তো সেটা 9টা হাতি খালি কোন খেয়াল লেখা যে হইবা বাকি সময় তো আবু মন পারে যে বাই বিলি আর বিলি হচ্ছে কি বাই বিলি আর ওনা তো ওনা লাগি সময় হন বাং এম হই তাবো না ওনা মিটে সুবিধা হিসাব তো হইতো না জমা তো নকা দিন মেলা যদি গডিয়া থাকেন তাবুন দাগ রেয়া ব্যবস্থা থাকেন সে জোলা সে বিল খাল ওনা জাতীয় থাকেন খায় তাহলে কাই গেডে লাগি জমা তো খরচা রে কোনো জায়গা কি বনো কে কি বাং খরচা হইতো না কারণ গেডে আকুতে কি ওনা দাগ হয় গডিয়া খয় সে খাল বিল সে সড়ক পোকা কো মেনা কাদা ওনা করে হয় কিন্তু উনকো আকো জমা কো জোগাড়া জাস্ট মিট চুপুর গান যদি বন এম দাঁড়ে ওয়া তাহলে খাই কিন্তু বিলি সে ওকালে ওকা পারপাস বন আসুলে কো ওনা তো আবু ফুল ফিলুক কান তাবনা কোন রকম অসুবিধা তো বাং হইবা মেন খায় সিম ক্ষেত্রে তো ওকা বাং সিম তো কিন্তু যথেষ্ট ঠিকঠাক হিসাব কাতে জমা কো ঠিকঠাক এমা কো তাবনা আর বাং খায় ব্রয়লার ক্ষেত্রে তো ঠিকঠাক ওজন বাবুন জামতে জিল হন ঠিকঠাক বাবুন জামা সে লেয়ার যদি বন সুপার সিম তাহলে কাটা বিলি প্রোডাকশন কিন্তু বাবুন জামা ঠিক ওকা লেগে ওড়া ক্ষেত্রে হন গেডে দিন মেনে কান যেটা সারা দিন যেহেতু খেত ইয়ে কো থাকেন কানা গডিয়া সে ডোহা করে কো থাকেন কানা অত ওড়া না ঝাড়া কামিতে জাস্ট নিন্দে তাহলে লাগি বিনাও থাকি হইবা মেনকান সিম দো কমার্শিয়াল ভাবে যদি বন আসুল কোয়া বানানি যদি কমার্শিয়াল কিন চিনতে সিম সে গেডে গেডে তো নিদে জাস্ট মিটে দেখেন ওড়া দেখেন লাগি ওড়া দেখেন কাকে হইবা মেনকান সিম হলো কিন্তু যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করতে যত রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট বিনা দহ কাতে কিন্তু ওড়া বিনা হয় যাহারে এটা খরচ তো ঢিরুকা তো হয় জমা খরচ সে ওড়া বিনা রে করে বানাবি সিম আসুল দো গেডে আসুল হয়তো ঢির দিয়া আচ্ছা নেতো দো গেডে ওড়া নিয়ে খাটো দিন লই যাবো না নয় চিত্র দেখুন নিয়ে দা যদি গেডে বন ওড়া বন বিনা হয় এটা সাধারণ জীবন বিনা দাঁড়িয়া উনকু লাগি তো মানে খরচ কাতে গেডে ওড়া বিনা রে জরুরত তো বনুক কাদা ওই যেমন পুণ্যা চিত্র বিনা কাদা
joto gi mane ekdom gram abu atu ora re chika ko binaw ko ine eta kai to hon ka bun binaw dare no jemon tar jeni chitan sudna kata se ko se dara chitan somai adum ora ko thara kamu ho ka ja somai jemon hoy ko jo ठीक ठाक पारम लगी हो जेone iye kada hak mina kada mat kala re hak mina kada to node ho onka hoy janai doho kada onka ekdom saharon bade binaw hu tabuna ora dia কোনো রকম ঝামেলা বুনুক kada gede asu judi bun menet khai to hoy gede asu da bun pe hati bun hati dare mi jede ko just nyinda bun doho ko sara din gadiar ko thahen kana ona mi hu kana bije do kana ekdom commercial bhabte ora re bun asu ko ar tisap to hu kana raca se abo apa chhatka ko na ona kore hon bun asu ko ebar oka laka bun tidak oka laka asu le ko kai ke leka na ko da sanasya khato te bun nyal kana নোট বাই করা যাচ্ছে ওই গদিয়ার সঙ্গে ওই যদি হাকু চাষ আর গেডে চাষ যদি কোন মেন খায় তাহলে ওই গদিয়া আড়ি নাকি গদিয়া কা ইয়ে মিনা করা পিড়ে মিনা করা ওটা কি মিটে ওই গেডে ওরা মিনা করা ওই যেমন বিনা করা নোটা যত চিত্র দিবি ওই গেডে ওরা কালারে নোয়া হংকা আর ওনা তো সুবিধা হয়ে গেছে ওই যে কো নুকো পায়খানা কো হিতো বা গেডে তা ডাইরেক্ট কিনা গদিয়ার কি নিরুক করা ওনা নিবা নোটা আর ডাইরেক্ট গদিয়ার কি নিরুক করা তাহলে কিনা একদম হাকু হো কিন্তু নোয়া হকো উপকার karena ini kegiatan caso huyuk kana samsate haku caso huyuk kana ma to mite integrated system noda do kana paikana ko time te abar hui hiwa to hono ka onta ko korao tadi japon just mite video cutting macha video ko niela noda kana nukono mite men ke mite chatkar hon ka kon binaw daria mite dubha ka kon binaw kidan ar hon ka chari dike तार से जहां नेट दिखे bon एसेट दारिया तो हम बोलिए नोआ तो खर्चा तो चाहिए बोले नोआ और नोआ भी सारा दिन सारा नींद को देना असुविधा चाहिए काम करा आप যদি একটু জায়গা দেন তখন কাই একটু নাইট সেট আলে আলাদা করে তখন কোন বিনাও দাঁড়িয়ে তো হয় নিয়ে যাবো নোয়াটা হনকা ওনা ছাড়া আর যদি নোয়া তো কমার্শিয়াল ভাবতে যদি সুবু মেনা নোয়া তো কমার্শিয়াল ফার্ম রিয়া ভিডিও গান গিয়া তো কতন ধাই ইতলো ও করা নোয়া তো ওই বুন নিয়া দাঁড়িয়ে না টাকা বাকা তো 4-5 ফুট কি কিন্তু ওই দিয়া হলো ina time do mon har punya lah noi tar dia net bina kara to abu to ina bi rakap lagaw na ta pa jitano tar dia net tare kana hoy se oka hawa batas pun me na ঠিক ঠাক চালাতে noi ventilation bhagi huiwa ar ventilation bhagi hui len khai ruku oka sahi roku rakap pun pancam pun tare kwa ona saw saw te niya lagi noi jemon iye do oi meche do mi naka ढालू ki do paya mi naka ढालू do ei karone jate kore na rohor gite da ko hiri den khai hon আর বাংকায় উত্তর নিউমোনিয়া সে এটা একটা রোগ কো ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱨᱟᱪᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱪᱷᱟᱴᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱚᱢ ᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱴᱮᱝᱠᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮᱰᱮ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ যদি 3 ফুট চওড়া আর 150 ফুট লম্বা রে আমি তারতে যদি কোন ঘেরাওয়া ইনকান ঘেরা ওয়া জায়গায় আবু 30 কো 40 টি গেড়ে কোন আসতে পারে हेलो हेलो थोड़ा गान मौज जोते नेल उचय बेन से मौज जोते बांग नेलोक कना चेक लेका को तैयार का अच्छा असले नोआ तो मोबाइल रे नेले कना तो पसा तिना खान लिए कना चितर आर की जेटा बेन उदु दा ना बाकार रे नेलोक कना तो हांडे चितान रे बांग नेलोक कना ओना गेलिन नेल ये रे अच्छा ठीक है तो ना जोगाजोग में मौज था बन उदु হবে না ঠিক है ना तो पसे तिना गाना दिन ये रे কিছু অংশ লিন হটাওগা তো পুরো অংশ তো মনে তো বলু করা अच्छा ठीक है চিতান তো ঘেরিয়ে ওখানে এসে দেখা রাখো জাস্ট যাতে করে হয় ওই যে দাগ কো সে সিতুং কো বাং লাগাও কো আর নোয়া দই করা মিটে করা বার নোয়া ওলা দই করা বার রকম বার হাটি রে বিনা মিটে হয় ভিতরি নোয়া জটং সে জাহান এলো কানা মতে করে নিদো তেহান লাগি নাইট সেটার কানা আর নোয়া দা তো দৌড় বড়া রান এরিয়া কো বিতা দৌড় বড়া দেবি ঠিক है मतलब दौड़ बड़ा लगी एरिया कना मतलब चितान में मतलब होना अंश तो खाली जस्ट दा कोई बांचा लगी से सितुं को बांचा लगी इने दुकु बिना कदा बात को तो से আর ওই মোড়ে লোক নিদে করতে হয় না কথা তো না নাইট সেটার হওয়াটা अंश তো আর যদি কোন নিয়েলা নোয়াটা হইতো না রান এরিয়া কামি গিয়া নোয়া তো রান এরিয়া নোনা ভিত্তি সেটা বিনা কথা ওটা তো নিদে তেহান লাগি জায়গাটা আলাদা করে বিনা ठीक है
अच्छा कथा तो हुई नुका जे गेडे असुल लगी कि दा एकाम तो जरूर गया दा छाड़ा कि गेडे बाबू असुल दाड़े कोआ एबार हमारे जे गेडे बन असुले कोआ दो गेडे असुल दा की सरी की जरूर गया ओना का ये दो कारण हुई कोना जुदी दा जरूर गया जुदी आंसर जुदी ओना के हुआ जे दा दो गेडे असुल लगा दिया ताले कई तो अब अड़ी समय बाबन नष्ट या कारण जो गेडे असुल दा लगा का दा तो गोटा जगह तो बनु कना गेडिया से तो बनु कना तबे bila pun nyel lagi sering laga asepan. Poin yang lebih tadi macam video pun nyel tadi ya. Nuah video tu cerita kerana je nuku koi gede minat. Bisnis kalau khaki jempel jempel gede, nuku tu orang gamla dah lagi kintu ko ada ko teh tadi ya. Jadi mainly kalau jom semua, dia joma pun mau kuat, semua tu dah tu laga dia mah জমা কো সাথে দাগ কুমুয়া ইনাটুকু যদি কোন এম দাঁড়িয়ে হকো তাহলে খাই কি কিন্তু সেরকম সমস্যা তো বাং হইবা অতএব নুকু তো নোয়া সাথে কি কোন যেকো মানে গডিয়া সে দোভা বাং তাহলে হবো আসু দাঁড়িয়ে হকো নোডে আমি কি নিয়া দাঁড়িয়ে মিটে লেটো বাচ্চা গামলা কো ক্লিন করা নোয়া গামলা রে কিন্তু নুকু গেডে কো নোয় তো আসু দাগ করা তিন ঘড়ি উनको जरूर করে উন সময় নোয়া গামলা কো হিজুক করে পায়রা খানা কো আরো ওরা নি কো তেহেন কা ठीक उनका भी नोडे जनो कना जे तो राचार पासे जायगा मिना करा जहाय को नुकु नुकुर पासे मिना करा कोना से जहाय आव को आज तेहना मिजा उनका टैंकी हुन बिनाव दारे मिजा उनका टैंकी हुन बिनाव करा ओडा उनका गेडे को सुलो ये कना पायरा दारे कना और चारी नि गेलो कितो नेट के ऐसे तो उनका को निया दारे तो ओडा बाबत मोटा मोटी बुन गालमारा किदा तो ये तो जमा खाटो माथा तक लैया समय पासे हुयुग कना नोवा दो मेना जमा दो पहिल बाग के गुण हटिया मिटे तो दा रे असुल को गेडे लगी और मिटे है कना राचा से ओड़ा रे असुल को गेडे लगी दा रे असुल को गेडे उनको लगी जमा रेया ये दो कंपोनेंट से जे भाग दो जुदा गया और जहां जो राचा रे असुल को से कमर्शियल भाव रे एकेन ओड़ा भितरी रे असुल को उनको लगी तो जुदा मचा एबार जुदी जहां दाग रे असुल को बन मेने का माने गडिया मिना ताबुना ओड़ा मिना ताबुना गडिया मिना ताबुना तबे जाना इनी मेरा जमा तो उनको लगी सेरको तो बांग लगा माने ओना खर्चा तो अडी ते की कमा एकेन सीता और यु 50 ग्राम कते जुदी बन एम दाड़ियो को ताले खाइ के हुइबा मेन खाइ जुदी अब ओना कमर्शियल भाव तो असुल कोआ एक प्री स्टेटर से ओका स्टार्टर को मिना कना ओना तो जाना निमिट गेडे लगी जमा तो ढीर की लगा रोमा बात kan harte hisab dun leida to note pe kena ekel 50 gram ki laga kana to mola ka bun yela jodi da jodi gadiya se doha jodi dhyan tabun tahale ka to gede sure khorcha joma hisab hisbe khorcha do ekalte kom gi men ganona ठीक इनका लगा gi racha re se ora re jodi bun asu kuwa racha re jodi bun asu ora jemon one jodi pite doha leka bun bina darea ona to paira aku kintu ona to joma to serokom baku nyama तारपने मुचे से पिया ये कदा गामला से ओना टैंक को बिनाव कदा तो ओना को तो ओना को जमा तो गेडे दो बाकु न्यामा तो ओना तो ओना अबु तो चना अबु तो बैलेंस जमा माने का जमा रे जतो रकम गुण कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स तेना उनकान जमा गिबोन इमाव को तो बेयाने ये उनको देखो प्रोडक्शन दो ठीक ठाक बुन न्याम दाड़िया आर बाखाय किंतु प्रोडक्शन दो बाबुन न्यामा नुवा दो माने बाटी हटिन दा प्रतिदिन देगा बाटी हटिन बाटी लगे ना बाजार रे जहां किरिंग जमा ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱞᱮন্স ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱵᱮᱞᱮন্स ᱨᱮᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ निसंदेह ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱞᱮন্স ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱜᱩण ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ किंतु ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚ ताले लाभ दो तखन कम माछा हुᱭᱩᱜ ताबोना আর যদি ওড়া রে যদি ওনা কো ইনগ্রেডিয়েন্ট যেমন গুহুম জুনরা হ্যাঁ সে ফুল কো যা তা কো লাগা যত যদি আবু আলাদা আলাদা কিরিং করে যদি মিশালা আবুকে তাহলে খরচ যদি তো কম তাবনা আর খরচ কমলে থাকে আবার লাভ হদিবা তো মাসে যদি ইমেলা যে যদি আসুল কো মেনে খায় पहिल से तो पासे निजेते একটু एकदम एहब रे बाजार को किरिंग के जमा बन एमा को रहो तारपरे बई बई ओड़ा रे बन बिनाव कते बिनाव दाड़िया खाय कि भागिया नोडे दो मिटे
gede joma cek bun misal daria ona nasi cap seperti em kada যেমন হয় kana pahil do চাউলি গুহুম জুমরা se bajra to kata abu elaka re nyamo abu ora re pa ko mina ta যেমন hulu do bon chas da mane চাউলি do mina gata bona গুহুম ho elaka ভিত্তিক কিছু জায়গায় ko chas da jumra hon ka gi se bajra hon ka gi to jahan ta ki tehen do noa ko mode jahan ta ke mite 50.60 ভাগ বন মিশালে 100 কেজি রে 50.60 চাউলি se গুহুম riak lubu kata lubu tena মানে চাউলি riak lubu se গুহুম riak lubu ona do kana 10.20 ভাগ ine pore kana soyabin se jahan lekam khol gi soyabin pakai khol ona bon misala 15.25 ভাগ ine por rokoj bungha ঝিনুক se unku rohor haku ona ko jodi bon misaya tata ka bhagia বিশেষ করে অকয় কো বিলি kan gede lagi to noa tne bon sa 5 khon 15 ভাগ leka to ata mite balance ration binaw huyu jodi ba to motamoti niye range re jodi bon dohoya tahle khai do osubida bang ta sang saute bazar ka mineral powder bina kada ona bon kirinya ona 1 থেকে 2 কেজি bon em daria vitamin powder 250 khoi 300 গ্রাম leka bon em daria ar bulung ka jom bulung ona 250 khon 1 কেজি leka laga to onoka jodi bon misaya abo okata abo ora re se abo elaka re nyamuk kan paku noa joma re ka bhag jemon chauli guhum se guhum lubu jaha ka chauli re lubu ho nyam hui daga se guhum re lubu unka di soyabin se kol se noa jara aro eta ho mina kada to noa ko jeta pahila da jemon noa da kana energy carbohydrate dena 3 নম্বর de kana protein lagi 4 নম্বর de kana noa da kana dhir kaite ona minerals lagi বিশেষ করে ক্যালসিয়াম lagi ক্যালসিয়াম ফসফরাস আর মিনারেল পাউডার lagi কাকো ব্যালেন্স বাং থাকা ভিটামিন lagi গুলো তো হলো কাজ যেমন মিশাল আমি যে ব্যালেন্স খাবার ব্যালেন্স রেশন লোক বিনা যায় যাহা কো যাহাটা জমাতে গেটে যদি কো জমা তাহলে প্রোডাকশন তো মোটামুটি ঠিক গুণ নাম দাঁড়িয়ে এবার রুয়া হাসু গেটে কোয়া রুয়া হাসু চেচেত মেনা কারা হাতো তেমন গালরা রুয়া হাসু কি কানা ব্যাকটেরিয়া হতে এটা হই দাঁড়িয়া ডাক কলেরা ভাইরাস হতে দাঁড়িয়ে কানা ডাক প্লেগ ফাঙ্গাস itu dari kana aflatoxikosis se aspergillosis ona ruwa ko nyam kwa protozoa se parasite hote te coccidiosis te ona chhara kate arho eta vitamin ria obhab se minerals ria obhab hote hon rog kudo huya ko tabe ona modhe dark cholera dark plague ona kintu খুব মারাত্মক ona kintu vaccine abo laha koi vaccine bolo mak koi সুবিধা otherwise কিন্তু গেডে কো যে কোনো সময় রোগ থেকে বই দাঁড়িয়ে পাবো না আর নোয়াটা তোমরা ফাঙ্গাস ওখানে মেয়েদের মধ্যে জমা হয় জমা রিয়া ঠিকঠাক যদি কোয়ালিটি বাবুর মেনটেন দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে নোয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে কোয়া তারপরে প্রোটোজোয়া প্যারাসাইট ক্রিমি হয় হিউক কানা আচ্ছা প্রোটোজোয়া হয় তো অনকা কাতে মিনা আসা তো পহিলে বন গেলা ডার্ক প্লেগ হয়ে গেল যে যত রকম গেডে কি নাম কর মোটামুটি 4 সপ্তাহ তারেন ko gede mina ko unku gi hitu nyam ko tadi ko bang nyam ko tebe nyamon to joto rokom yeri ko nyam kana joto rokom gede tegi nyam kana to wal dia pahile chupche phone ko drup thir ko ar jom nyu puro ko bagia ar me re benja nyalo takwa benja nyam je sata phone ka ai me ko nyele kana ye mu kore onka hoi ka takwa tarpore onka hoto mina kha eta se koche kate onka ko bhinarwa ar onka ko bujo ona kana aro nini kana janga pulo takwa janga bako talam daria onka gede hon tabe tito do punya leka to ona da dark plague ria karon ko kana karon ona mane chinna ko kana onka to buja je dark plague ruwa hui ka kwa mente ar din choa je ruwa kana mite jodi huya ka por joto gi huya ko ona ete mite huya ka songe songe চিকিৎসা lagi uni dia otherwise uni eta mane ko eta ko thake ko ochok ya alada gaya isolation ka ko metakan तो नुआरिया वैक्सीन हो nyamuk kan dia वैक्सीन onka onka pun korawa वैक्सीन do kana 2 हफ्ता 10 हफ्ता আর 24 हफ्ता उम्र रे ᱱᱚᱣᱟ वैक्सीन do ema ko ya pe dha por 2 10 আর 24 हफ्ता उम्र रे আর ona time do বছর রে 12 dha kate em দিয়ে ko ya mother ডাক দেখ dia তো ডাক কোলেরা রুগো তো মেনে kana ডাক ko hi kana ka salmonella ye ko mena ka ko জীবাণু ko mena kwa ko ডাক ko ni ko hi ko ta sapa sapi ডাক nui lagi বিশেষ করে mo ema kwa নোয়া যদি হয়ে কোখায় চিলকা হই তখন হরমোল মানে জমজমা কো বগি কি যত রোল লাগি তার সাথে
body temperature बढ़ा तकवा तापरे मुंह मोचा खय दाग जरो तकवा डायरिया हुई तकवा और ओना टाइम पे बई को बुझो ओनका गे नुकुआ रुआ रिया सिम्पटम दो ट्रीटमेंट दो नोडे जेमन बारिया रानी ऑल कदा तबे नोआ दो जतो को भागिया अपनार एलाका रेन डाक्टर बाबू सावे माने कंसल्ट कते गी रान को तो व्यवहार मिटेना टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पाउडर और मिटेना सल्फाडिमिडिन तो ओना किन बारे एम कदा नोआ हरा कते से नोआ हो व्यवहार ला डाक्टर बाबू साथे गालमारावा और वैक्सीन दो नोआ रुआ हो मिना वैक्सीन एम दो जरूर गया पहिल वैक्सीन दो एमा को हुआ उनको एक खय 2 महीना उम्र हुई लेन ताको खाई पहिल वैक्सीन दो एमा को दूसरा वैक्सीन दो कना पहिल वैक्सीन एम खय 2 महीना भित्री रे एमा को हुआ और तीसरा दो बइन मेना आवे इन बारिया वैक्सीन हुई लेन खाई इन कानो बछर रे बार धाव कते वैक्सीन एम जे को हुआ दाग कोलेरा हो गया इन कते कॉक्सिडियोसिस तो कना नुकु कटिंग को नाम को ठीक उनका के लट्टू गेडे को नाम को कटिंग गेडे को गेडे होना जेमन नाम को लट्टू गेडे हा उनका के नाम को कॉक्सिडियोसिस नोआ दो ठीक कना हरमो नोआ हरमो रे रुआ हजि तको साउते टेंडी ते साउते नुकु के ना मायाम उडुक को कॉक्सिडियोसिस नोआ रुआ होते तो नोआ दो इते बारे रान रे नितुमी एम कदा फोराजिलिडोन से सल्फाडिमिडिन 4 होना को व्यवहार गनवा कॉक्सिडियोसिस रे इने कते मिना कदा अफ्लाटॉक्सिकोसिस नोआ दो आसोकाइते जमा खय हुई कना जमा जुदी होय जेमन नियल दा मिना का चितान जुदी को नियल हम नियल दा जोनरा से गुहूम से ओना को भूट को ओना को नोआ चिका कना होय एकदम मुदी करा होय ना अंगा सुई करा अब जुदी नोआ जमा को इमा को তাহলে কাজী কিন্তু আফলাটক্সিকোসিস রোগ নাম পা বিশেষ করে গেডে আবার নিকানা কি থোড়া থোড়ি যদি ফাঙ্গাস হুই করো সে তিজু কো তেহেনো গই সে কাদা খাদু উনো তো বাং হুই কোন রোগ কিন্তু গেডে তো অতি সেনসিটিভ ইয়াকো না টক্সিন সঙ্গে তো ঠিক উনকা লাগা কি যাহা জমা কোন মাকো কোনা গেডে ওনা যদি পাছে লোহন মাছা দিয়া উদা গে পাছে তা বস্তারে মেনা কাদা উদা মাছা দিয়া পাছে তাপসি রহর ঠিকঠাক বাং হই না তাহলে ওনা কো হয় কিন্তু নঙ্কা ফাঙ্গাস দুকু হইবা से मिद दिन बार दिन लहारे लोहर ठीक कना ओना जमा गिन मा कना उनका द बांग रोहर गी जमा तो है ना किंतु ठीक जम एमा को लहा मिद থেকে 12 घंटा लहारे मादबो लोहदा अत खाइ नोआ अफ्लाटॉक्सिकोसिस वो है बांचार को दोह दारे तो नोआरा ठीक ये जेलो का नोआ दे जंगा फुलो तकवा ठीक ठाक बाकु ताराम दारिया ओना साथे साहेब हो मुश्किल को इकवा और मध्य जदि बन अनुमान को चिकना साहेब समय मोचा दो चोरसे को चाहत कते साइड को हतावा और बैबरे दिना बहुत बैबरे दिया से को तियर तकवा हैं ओने चित्र रे ये रे नेले लेका बहुत बैबरे हम का तियर तकवा आर को मुचे को बुझो तो नोडा ना अफ्लाटॉक्सिकोसिस नोडा का मेनली ओना जमा जदि बन ये दारे मैनेजमेंट ठीक ठाक बन करा दारे ओना जमा एकदम की मता फंगस छड़ा माने कटा भागी जमा जदि बन एम दारे को ताका का नोआ रो को बांचार को दो दारे तो नोआ प्रिवेंशन तो नोआ दी जे का जमा अब मा को ना जाते ठीक ठाक ते नोआ जमा पहिले की लेई करा दिरोका जमा अब मा को लाहा को बाबुन दोह दोका से नेला बुन का को जमा बुन इमा को ना को जो ओना लाहा जमा को तिजु करा से बा ना को तो नेला आले का जी बुन बांचा बुन दोह दारे को कृमि से पाटवा नोआ हो ठीक ठाक इमा को हुई रान दो और बांखा जमा को ना ठीक लेका उनको गटी हपन को ठीक बाको हारा से जहां को बिलीदा उनको किंतु प्रोडक्शन किंतु कम तकवा ते पटवा रान दो ठीक ठाक एमा को या कारण पटवा रान जो ठीक ठाक एमा को खाए ताहले के जतो जिनिस की किंतु ठीक ठाक उनको सिस्टम रे तहेना ओना जदि बांखा इटा जदि रुआ हुई तकवा ओना रुआ रिया रान हो किंतु हरमो रे ठीक ठाक बाय केमिया तो ओंडे जे पाइपारेडिन और फेनबेंडाजोल एल्बेंडाजोल नोआ को एम दारे को इना पर नोबन का मिट्टी बिली रिया समस्या नेलोआ नोका जे आइमा कारण को मिना का जस्ट निये मिट्टी दिन लेदा ओका बिली रे एकदम पतला होगा ओए पतला होना से लीन लिखा हित्ती से ब्लॉक कना नोआटा हम का गे नोआटा एकदम एक्सेल बनु लिखा गे नेलो कना नोआ हो एकदम नरम दिने खाइ जोना ये कना तो नोआटा जो कैल्शियम रे अभाव ना
ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱮᱞᱥᱤᱭᱟᱢ ᱯᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱡᱤ ᱨᱚᱠᱚᱡ ᱡᱷᱤᱱᱩᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ কোনো চিন্তা ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱜᱟᱲ ᱡᱚᱝᱟ। কিন্তু যদি আবো রাচার মধ্যে আᱹসুল কোয়া সে মেন গানোয়া কমার্শিয়াল ভাবে আᱹসুলেদ কোয়া তাহলে কিন্তু আবো আলাদা করে ক্যালসিয়াম দো এমা কো হুইয়া হয় না পাউডার কম বাজারে পানা না হবো এম দাড়ে কোয়া সে ওই ঝিনুক কো সে গঙ্গা কো ওনা গুঁড়ে করে হবো এম দাড়ে কোয়া তাহলে কিন্তু ওনা বিলি রে অকা সমস্যা ওনা দো বাং তাহে। হ্যালো গঙ্কে, হ্যাঁ হ্যাঁ মেনতালিং উনকু হপন যে তিনা মাস বয়স রে ওনা কৃমি ওষুধ দো এমা কো হুইয়া কাটা হপন হ্যাঁ না কৃমি রান ওনা তো মোটামুটি 2 সপ্তাহ পর্যন্ত হতে থাকে মাত্রই ভাগি ঠিক আছে কারণ 4 সপ্তাহ হ্যাঁ 2 সপ্তাহ পর হ্যাঁ তিনে দিন পর পর এমা কো হুইয়া ওনা তো 2 মাস গান পর পর এমডিউ কো হুইয়া। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা তো মোটামুটি মুচাদ সিং হেজ কানা নিয়ে পরে কানা গেডে কো রুয়া খন বাঞ্চা পুরে উপায় দো ইমোতে গালমারাও তো হুইনা তো নাগি মিট বার লাইন রে মুচাদ রিয়া তো নোডে দেন মেনা যে ওই গেডে বুন আসুল বুন মেনদা গেডে হপন দো হাঁডে নাডে কই বাং কিরিং কাতে ওকা কো নিতুমান রেপুটেড ফার্ম মিনা করা গেডে या ফার্ম ওনা কো ফার্ম ফাগি গেডে হপন দো বুন কিরিং জমা আসুল লাগি তো दूसरा तो हुई कना गेडे ओरा रे निमित गेडे लगी उमर हिसाब ते तिना जायगा लगा ओना बहर रे दोह कते gi निमित ओरा रे गेडे बुन दोह कोआ ओना खन डेर धीर गेडे जदि बुन दोह कोआ ताले कना रुआ ᱧᱟᱢ कोरिया बतर तहेना ओना बुन दिसो दोया निमित ओरा रे तिना कान गेडे बुन दोह कोआ तो ओना हिसाब ते बुन दोह कोमा कारण कदी मचा ओरा कालबा जदि बुन दोह कोआ ताहे तो मुश्किल उनका लेगा जी गेडे ओरा रे जेमन होय को जतो ठीक ठाक बोलो माने पाय हने जिनान छवि रे इये रे वीडियो रे उदुक के लेगा जे 5 फुट गान इये करते राकाब कर तारपर ले ना 3.5-4 फुट राकाब कर तारपर ताप जाली इमाओ आया ताप जदि इमाओ माने केना होय किंतु भागी पासोआ होय पाते खाय ना ओका गैस को हुआ गेडे ओरा रे ओना गैस को दो बांग तहेना आर ओना खातिर जे गैस जदि तहेन खाय कि ओना रुआ को ᱧᱟᱢ को साहे रुआ को ᱧᱟम को ओरा रे का फ्लोर से ओती जेका ओना हो रोहड़ gi सब समय दोका होइला आर बां खाय दो पाटवार से कॉक्सिडियोसिस ओना को रुआ दिया मतो तहेना ठीक उनका लेगा gi गेडे ओरा रे आडे पासे जायगा सब समय साफा साफी को दोहइमा आर गेडे ओरा रे व्यवहार का जिनिस मिता में ओका थरी रे जमा बोन मा कोना से पाबती रे दा बोन मा कोना ओना किंतु पोटासियम आर मैंगानेट ते ओक्ते ओक्ते रे साफाई हुआ विशेष करे जमा और निया रे दो हफ्ता रे मिद धाव दो सफा लेखाय भागीया गेडे को हरमो रे जरूर लेकाते जमा एमा को हुआ माने का टिका को जम दारे आदो मादो कना मेन दिन वादा कोय को ओरा रे बन असुल कम उनको लगी हाय को हाना येर को ध्यान कना माने गडियर को ध्यान कना उनको लगी तो चिंता दिया नोटा तो बांग कना तारपरे हुई कना गेडे जमा दो लोह आलू तहन माने तो मी गरी धागी जाइन ले कान दे जते लोह तहन का जेना फांगास को हुआ और ना अफ्लाटॉक्सिकोसिस रुआ हुई तो नोआ जे रोहड़ gi जदि जमा तहन खाय ताले खाय नोआ रुआ पर बांचाव रे बुन दो दारे को पाटवा कोय बांचाव को लगी पाटवारान नियम लेकाते जम आचो को हुआ उनका लगा कि गेडे को बतरान रुआ मिता में डार्क प्लेग और डार्क कोलेरा नोआ किन बहुत बांचाव को लगी ठीक समय रे टीका एमा को दो अदि जरूर आर जुदी नेलोआ नियम लिकाते गेडे असुल काते न गेडे को रुआ कना माने पाको नियम पासे मिना करा पाको बाड़ाया जे का को असुल कोआ এখন যদি गेडे को रुआ खाय ताले उनको रुआ कान गेडे दो एटा माने रानबुन आलादा रबुन दो कोआ एटा गेडे कोय आर साव सावते नुआ कथा दो आपु अपना आडे पासे रे वेटनरी हॉस्पिटल को मिना उनको डाक्टर को साव नुआ नि बुन गालमारावा जोगाजोग बुन जेमन ओय चेक कारण पे नुआ हुई कना बांग हुई कना से नुआ रे प्रतिकार चेक कना चेक हुईला नागी ओना दो अपना एलाका रे डाक्टर को ताको तखन भागी को लई दाड़िया कारण संगीन खोज नुआ जे वीडियो कॉन्फ्रेंस से फोन ते नुआ को मुश्किल गया जे समस्या कना चेक बांग तो ओनाते ओना दो निजे
phone te bang kare daktar babu gi ora rebon agu kuma se aburen gede ko daktar tek bun idi kuma ane kaji nuare apa समस्या ko समस्या re समाधान do ase hujud tabona to ona ko kana gede ko ruwa kon bancha pure upoi do ar neto de kana gede upa kore ko nyama pas aima hol gi asul bun dem da ade ado par gede bun nyam ko to ona gi nasia mit par tikren em kada wale kana pahile kana state livestock farm kollani jaha nodia district re bina kada inka ge bina kada no do उत्तर 24 परगना रिया गोबरडांगा रे मिटे स्टेट लाइवस्टॉक पोल्ट्री फार्म ओना गेडे को ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ तारपर स्टेट पोल्ट्री फार्म मेदिनीपुर तो जहां मेदिनीपुर से रहना ओना ओंडे खते उनते को जोगाजोग दाड़ेया ठीक उनका लगा के दक्षिण 24 परगना रे मेना कदा नीमपीट रे तारपर मेना कदा आरो दक्षिण 24 परगना रे काकद्वीप रे कूच बिहार नॉर्थ बेंगल रे जहां जदी गेडे निये जदी जेम धरखा कदा स्टेट पोल्ट्री फार्म कूच बिहार इने कते बर्तमान रे मेना कदा गोलापबाग रे स्टेट पोल्ट्री फार्म ओंडे को गेडे बन हताव दाड़े कोआ तेबन जोगाजोग दाड़े गेडे निये इने कते मेना कदा दुर्गापुर रे स्टेट पोल्ट्री फार्म नोते मेना कदा जलपाईगुड़ी रे मिटे मोहितनगर पोल्ट्री फार्म जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट आर ओंडे के रामसाई केबीके हबन गालमाराव दाड़े ओंडे हमरा आले यूनिवर्सिटी आगे मिटे केबीके मेना जलपाईगुड़ी रामसाई ओंडे बन गालमाराव से मुर्शिदाबाद रे मिटे केबीके मेना कदा कृषि विज्ञान केंद्र ओंडे भगवान गोला 1 नंबर ब्लॉक रे मेना कदा जिया गोटे सुर गया जहां जदी मुर्शिदाबाद से आंजमे खाय गेडे सुरनी हम जदी जहां ये मेना खाय दो ओंडे पे जोगाजोग दाड़ेया उनका गे नॉर्थ 24 परगना मा नोइन लई के साव साव नॉर्थ 24 परगना मिटे कृषि विज्ञान केंद्र मेना अशोक नगर रे तो ओना को जगह होते जोगाजोग दाड़ेया ओना छाड़ा कते एतो सेंट्रल डाक ब्रीडिंग फार्म हिसार घाटा बेंगालुरु रे जहां मेना कदा ओंडे हपय हो किंतु धीर परिमाण जदी गेडे को मेना का ओंडे को हबुन हबु दाड़े को ओंडे दो खाकी कैमबेल आर व्हाइट पेकिंग जेरगन गेडे जहां दो ओंडे मेनके भिगोबा उनको ओंडे को जाम व्हाइट पेकिंग जेरगन गेडे आर उनको भिगोबा और ब्रॉयलर गेडे उनको नोआ सेंट्रल डाक ब्रीडिंग फार्म हिसार घाटा बेंगालुरु को जाम तो नोना को जगह रे जोगाजोग पे दो दाड़ेया जहां गेडे सुरनी आरो बाड़ाय दे मेना का नोआ को जगह चला पते आहो डिटेल्स पे बाड़ाय दाड़ेया पेकिंग ओके हेलो हेलो अंजम दादा मेन दाल जील लगी ओकय बेन लइके को पेकिंग नुकु वेस्ट बेंगल ओका जगह रे को नाम को नेतो दो अडी माने पासे जान लई केदा थियोरिटिकल अडी मत गिन लई दी केदा प्रैक्टिकल जखन हम हे प्रश्न ये केदा तो इन हम लगी लंगा कारण हे कना प्रैक्टिकली निदेबी पेकिंग दो ओरी को आबो मत ओरी को प्रचलित माने एकदम किछु किछु नेतो रिसर्च स्टेशन रे मिना कावा मी बार जगह जिन को पासनाव कना तो नेतो हबी तो पासे इन को भागी नोडे केबी केरन आर मिटे मिनाई करता बोना अद जदी हम समय जाते उनी जन मेन लगा उनी जदी लई दाड़िया था इन जो आइडिया तो बनु कानिया पेकिंग कार को ᱧᱟᱢᱚᱜ करा निदे इन बाय जे हना हिसार घाटा को हुए को इन को किंतु अब नोडे पासे वेस्ट बेंगल रे दो निथबी उनका फार्म तो पासे बनु करा गवर्नमेंट सेक्टर रे दो अदो अदे डॉक्टर बाबूलाल टुडू मिना जदी नि बारे झुपी दाड़िया था हां जदी ग्रुप रे कोई को उनको वेस्ट बेंगल रे दो उनको दो बनु को नितो दो बाको ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ उनको दो जदी उनका ऑर्डर तहेना ताले खान ओंडे खन आगु को हियु अदो किछु दिन आले लागु लेट को उनको दो अवश्य नई जहां लका गंके लईदा उनको भागी को आरकी हैं अदो ओना दो डिमांड ताहे कना उनको ले एमा खात को नितो दो बनु को एमनी सैंपल लका मेना को पुनिया मोड़ा गोटे अदो उनको एम तर बांग गानो अदो ओना दो अबो वेस्ट बेंगल दो बनु को उनको आगु को हियु माने उनका को फार्म दो बानु अडी आयमा सरहाव डॉक्टर स्टीफन सोरेन उना चिहा नो जे कलकत्ता को लुकु को सुल को गेडे आकी अली बात तो है मई साब होइतले तो अली चाचली जहां गया नेटवर्क प्रॉब्लम के से समस्या माने आजम बांग को जहां कुली का अच्छा ए पुरे जदी जहां को जहाना कुली को तहना ताले नोडे डॉक्टर सोरेन मेनाया एडे कुली बेन हतावाले है जदी जहां कुली को तहना आकी मेटा जेनी कुली हेलिना हावड़ा रे डॉक्टर स्टीफन सोरेन हावड़ा रे ऊपर जेडे को नाम आ जदी आप पढ़े था
ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱥᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧᱫᱩᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱠল্যাণী ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱠᱚᱞᱟᱱᱤ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱥᱮᱠᱴᱚᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱥᱮᱠᱴᱚᱨ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱭᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱫ ᱛᱤᱧᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱥᱮᱠᱴᱚᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱵᱮᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱰᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱴᱨᱟᱱᱥᱯᱷᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚᱵᱮᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱞᱳ ᱦᱮᱸ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱪᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱴᱤᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱷᱟᱵᱮ ᱠᱤ ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ কোনো ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱴᱤᱠᱟ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱟᱠ ᱯᱞᱮᱜᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱟᱠ ᱠᱚᱞᱮᱨᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟরি ᱚᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱴ ᱠᱟᱱᱟ এবার যেহেতু আবেন রেন তো আরো মানে একটা ফার্ম যেটা আপনি চালাওটা গেডে ফার্ম আছে ইন্ডিয়ান রানার্স ঠিক ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান রানার পাশে বলে শুরু কাটবা তো উনি তো এনকা দিন মানে উনি কি কয় ডিএল ডিও মেনে উনি সাং একটু উনি সাং জাপামক বেন ক্ষতিও মিলা উনি যথেষ্ট ওনার পাশে সাহায্য দাঁড়িয়ে না আদা উনি আজ হিজুগ সে উনি প্রাণী বন্ধু সে অকয় কো মিনা কাকওয়া উনি লাতারে কয় স্টাফ মেনা কয় এরিয়া কো হই দাঁড়িয়ে আছে ফার্মাসিস্ট jahay bang jahay se abenak tin ho vaccine em daria to aben nije one chana ko ben galmara ko se noa samadan ko noa সমস্যা তো bang hola to ona do aben ge aben ona ta elakar ko DLDO menai ga na DLDO office le kara ko ha ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ভ্যাকসিন ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ভ্যাকসিন মানে ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱯᱨᱟণী ᱵᱚᱱᱫᱷᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱟᱞᱤᱧ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ bang prani bondhu the to thik gaya ona lahare jodi aben DLDO thek ben jogajoga তাহলে আরো ভাগিয়া কারণ এই কথা যদি ভ্যাকসিন বাং পে তো উনি lahare যদি বাড়াই ধরে যে নতুন ভ্যাকসিন দরকার হয় তাহলে উনি ওনা জেলা অফিস রে বাড়াই একটু দাঁড়িয়ে উপর সে ওনা হিসেবে ভ্যাকসিন ওকে গুরু দিয়ে মেন দাঁড়িয়ে ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱢ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱛᱟᱞᱟᱵᱮᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ হ্যাঁ নাই নাই ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱟᱭᱨᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱮᱠᱤᱱ ᱜᱮᱰᱮ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ হ্যাঁ আঁজমᱚᱜ কনা ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ আঁজমᱚᱜ কনা পেকিন গেডে আলিং যেহেতু দক্ষিণ 24 পরগনা রে পোস্টিং মেনা কালিয়া পেকিন গেডে নিমপিট আশ্রম পাশে রেগে মিটটাং ফার্মার্স এনজিও টাইপ মানে আজ থেকে যাহা খন গে পেকিনে আগু কা কতে ওডে মিটটাং ফার্ম আকায় ওডে খন লোকালি আসুল লেকা গেডে উনি সাপায়েত কোয়ায় ওনা তো আলে সাং বা যদি কোনো দিন অনকা যোগাযোগ গানোয়া তাহলে তো কিছু মানে 150 নৌকা উনি এম দাঁড়ায় কোয়াই আদি ভাগি কথা তো আদি ভাগি কথা পাছাই নৌকা কাতে গিয়ে নোয়া কথা তো নৌকালে হইনা আলে উনি হড় তো আলে যখন এগ্রিকালচার রেনা যাহা মেলা হইনা কৃষি মেলা ওন্ডে উনি ওনা পেকিন আগু কাতে এক্সিবিশন লে উদু চলে দিয়া আদো তখন খনগে উনি সাং মিটাং উপরুম এবং উনি তো হইউক কানাই নিমপিট কেভি কে রিনিক গে আরো মিটাং কেজুয়াল মিটাং স্টাফ কানাই তাহলে তো ভাগি মিটে খবর হ্যাঁ ওনা তো চে হ্যাঁ আদো ওনাগে যদি ওনা তো হইউক কানা উত্তর দক্ষিণ 24 পরগনা রেনা যাহা নিমপিট আশ্রম মেনা কেভি কে নিমপিট ওনা আশ্রম আশে পাশে রেগে আর কি উনিয়া ওড়া হইউক কানা উনিয়া ওড়া হইউক কানা হেরম্ব গোপালপুর জিপি মেনতে মিটাং জিপি মেনা ওনা নিমপিট পাশে রেগে ওনা জিপি রিনি হ্যাঁ উনি পড়া নিউতুম হইউক কানা বিকাশ মেনতে যদি আদো ওনা কোধা যদি আবিন দরকারওয়া তাহলে বিন ফোনা তখন উনি সাং কন্টাক্ট হইউক বুটে বুটে তো উনি সাং কন্টাক্ট কাতে
ᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱮᱵᱷᱤ ᱠᱮ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸ᱾ ᱟᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱟᱨ ᱮ ᱟᱞᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸ᱾ ᱟᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱦᱩᱸ 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 ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱞᱤᱧ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱥᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱷᱚᱡ ᱯᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱤᱧᱟ᱾ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱢᱮᱱᱫᱟᱞᱤᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱷᱟᱹᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱛᱮ ᱢᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱷᱚᱡᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱡᱟᱠ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱠᱮᱵᱷᱤ ᱠᱮ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱨᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱢ ᱯᱤᱴ ᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱮᱠᱤᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱤᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱮᱞᱰᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱚᱵ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱪᱮᱫ ᱦᱮᱸ ᱥᱠᱤᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱢᱟᱛᱨᱚ ᱵᱤᱮᱞᱰᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱤᱮᱞᱰᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱦᱮᱸ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠᱚ ᱟᱨᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱡ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱥᱚᱢᱟধান ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱮᱞᱰᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟধান কিন্তু অনেক বেশি সম্ভবপর তো আর যদি যাহা কোথায় যদি আরো কিছু প্রশ্ন তাহেনা যদি কিছু কুকুলি তাহেনা তাহলে ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱟᱥᱛᱮ ᱟᱥᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨᱠᱤ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚশ্ন ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱯᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱮᱞᱳ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱞᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱨᱵᱚᱨ ᱵᱤᱞᱤ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ আচ্ছা ᱩᱨᱵᱚর ᱵᱤᱞᱤ উর্বর আর অনুর্বর মানে 12 রকম শব্দ মেনা কাদা হ্যাঁ উর্বর বিধি do ᱦᱮᱸ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱯᱷᱟর্ᱢ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱜᱮᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟ মানে মেল ফিমেল বানার কি দহ কো লাগাᱜᱼᱟ তো ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ রেশিও ᱦᱮᱸ মানে গেডের ক্ষেত্রে রে ᱠᱟᱱᱟ যদি 10টি গেডে বন আᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟ তাহলে ᱠᱟᱱᱟ মানে 8টি হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ফিমেল আর বারᱭᱟ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মেল ঠিক আছে 8টি 8 আর 2 8:2 হ্যাঁ হ্যাঁ নোয়া কানা রেশিও দো এবার হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যদি আবো নুকু গেডে মিটিংᱚᱜᱼᱟ মিটিং বাড়া করে যাহা বিলি ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ তাহলে ওনা কিন্তু উর্বর মানে নোয়া কই দো হপন কো হুᱭᱩᱜᱼᱟ আবার গেডে দো কিন্তু সারা বছর এমনি হকো বিলিয়া যদি ওনা মেল বাই তেহেন রহ এর হম কিন্তু বিলি দো কো বিলি ইদি গিয়া মেনকা নোয়া বিলি দো জানা অনুর্বর বিলি কো মেতা কারণ নোয়া রে দো জাহান ইয়ে দো বাবন ᱧᱟᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱫᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱩᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ক্যান্ডেলিং বলে মিটে শব্দ মেনা যদি আমরা বিলি বন চুপুড়া চুপুড় কেটে সূর্যের আলো সে কিংবা যে কোনো লাইট সে para তীব্র লাইট দেনা ওটা যদি বন নকা কাতে যদি বন নিয়েলা যদি উর্বর বিলি দেন খায় তাহলে মানে অনুর্বর বিলি দেখা থাকে আমরা তো স্পষ্ট বন নিয়াল পারম দাঁড়িয়ে আমি তো কারকে বাং ভাঙো না আর যদি উর্বর দেন খায় তাহলে ওটা ভিত্তিতে কিছু একটা যে মিনা আকাদা ওনা বন বুঝা উনো সাপাতে বাবন নিয়াল পারম দাঁড়িয়ে তো ওনা কানা পহিল মিটে বন বুঝ দাঁড়িয়ে যে পাটা কানা উর্বর সে অনুর্বর আচ্ছা আর নোয়া হ গেলে তো বিলি ওকা কো ইয়া আমরা কো অবর আর বিলি ইয়ে কো গেডে তো বেশি দো বাকো দুরু তগি দো তিন থেকে কো রহয়া তো ওনা তো 28 দিন সময় লাগা ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱢ ᱴᱷᱮᱡ ᱜᱮ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱵᱤᱞᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱢᱚᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ যে কোনো কাঠ রিয়া সে যে কোনো মিটে ঠোঙা তারে কি বিনাও দাড়িয়া ওনা লাতারে লাইট এম ফিট কিনা লাইট এম লাগাও কিনা আর চিতান রে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ওনা বিলিম দহᱚ কেদᱟ জাস্ট ঢুকে তো ওনা বিলি সাহব লেকা গে দহᱚᱭ কিনা এবার লাইট হ্যাঁ যদি ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ যে ওনা লাইট ঠিকঠাক পাসᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ যদি পাসᱚᱜ ᱠᱟᱱ খায় তাহলে বুঝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে অনুর্বর গিয়া আর যদি বাদ পাসᱚᱜ ᱠᱟᱱ খায় পুরো পুরি মানে মিটে ইয়ে ভাব হইতো না আচ্ছা ভাব তাহলে এখানে ওনা তো উর্বর গিয়া আবার 7 দিন পর বিধান ওনা আবার ক্যান্ডেল তে আরো ভাগিয়া কারণ 19 দিন খালি বিধি দহো করে লাভ দনো তো 7 দিন পর আর 19 দিন পর বাদ ধাও আলাদা সাধারণত ক্যান্ডেলিং মানে এখানে আবার ওনা লাইট রে নিয়েলা
जे बिली ठीक ठाक गया से बांग 7 दिन और 19 दिन 19 दिन है 7 दिन और 19 दिन को हाँ अच्छा तीन दिन हपन ते लगा हो कना नवा बिली गेडे 28 28 दिन है 28 दिन हपन 28 दिन है अदो नेता तो मने करा सिम वर्षा देन हुयु कना अदो ओनाते जुदी इनकुबेट ये जति ओना जति बिली हपन लगे का मेसिन को ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ओना का जुदी किरिंग दाᱲिया खाय टाका पैसा दिए खर्चा करते আর রিসেন্টলি আঞ্জাম করা নুগো অশোকনগর কেবি কে মিটে ফার্মার্স বিনাও করা 200 ক্যাপাসিটি দিয়া পাশে মিটে ইনকিউবেটর বিনাও করা আদো আলাদা মানে বগুড়া টুডুমে আমরা লই দাঁড়িয়া না ফার্মার্স को ইউজ লেখা তিনা গান ইয়েও করা কিন্তু ওনা কিন্তু ব্যবহার লেখা পাশে ভাগি আর কি মানে তো সিম দো কারণ যেমন গেটে বিলি ওয়া উনি সিম তে দোহাই মে যে মেনে ঝামেলা আর কি যদি ওনা মেশিন যদি কিরিং দাঁড়িয়া খায় না 200 कैपेसिटी का उनको को बिनाव करा मेरी के फार्मर से बिनाव करा तो दाम हो कम किया इंडियन मॉडल का गया तो आता ये भी बाकी कमर्शियल का इनक्यूबेटर को मिला करा उना को व्यवहार करे अच्छा हेलो हेलो ini to kata anjamo kan to हाँ अतो डॉक्टर स्टीफन सोरेन ठेन एनांग जहां कुकली लिंग दोले bang anjamo kan nito barge sen ling uduk kana jahok kana atu orar ling heje kana to barge sen ling uduk kana aja katha do huyuk kana je jahai mone bin baccha agu ket kwai jaha faram khon hese banga ado uni do agu kate 3 din por dare ana dare akwai अच्छा नोआ तो huyuk kana chedeka neto mato men jidi khaki kember gedere katha din men tale imen men ona sara जीवन के dare alo mara dia तो खाकी केमेल जहां गेडे कना को ना गडियो रे आड़ा रे जरूर की बनो एकदम एहब खय गुजु दिन माने 2 बछर 3 बछर जो दा छड़ा जी तेहा दारे एकमात्र ना दाका माने केबा जमा जम समय करी फोटो हबी दाए बहय उन दाए खाकी होइबा ओना छा दारे जरूर की बनु कना ना खाकी केमेल किंतु इटा गेडे केते होई कना आम निजे होन नेल लेदा इन्या दी मोटामोटी मास्टर दी तेम समय गेडे ती केमी लेदा उन नेल वा जे ए सप्ताह खनिक गान तो मोटामोटी बांग आड़ा को भी भागिया लट्टू गडियर मा तो बांग गी इन्नी कटी इयर हो तो सावधान से ᱧᱮᱞ को हुआ ना जे क्या कोटे विद्या प्रश्न ताइन खाय और वखाय तो आस्ते आस्ते तीन तो प्रोग्राम के लिए कोन रे ना इंक्यूबेटर रो चेलका ये लगा पना तापमात्रा गेडे बिली कोन पे चेलका तापमात्रा लगा पना ओना दो हाते को का कंपनी रे बेन हताव दा ओना को निर्भर कना जे इनक्यूबेटर रे चेलका ये कना ठीक है जेमन होयु कना इनक्यूबेटर तो बार पे रकम होई दाड़िया मिटे कना ओना सेटअप संगे ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ मिटे कना इनक्यूबेटर प्लेन मिटे कना इनक्यूबेटर संगे एबार सेटअप हो थाकेना ठीक है एबार होयु कना इनक्यूबेटर जदि को निये ओना तो टेम्पारेचर और होयु कना ह्यूमिडिटी बारिया जिनिस ख्याल होयुआ मिटे कना टेम्पारेचर और ह्यूमिडिटी एबार नेतार जहां मेसिन उडुक कना मी समय दो निजे इन कमी ब्राउना मतलब मैनुअल रहेगा जे किछु कम पर ना बिली रे स्प्रे या काटा दा को माने स्प्रे या ना ह्यूमिडिटी जते ठीक मेंटेन लगी तापर ना ना मशीन दे ना हैंडल दे चूर हुई काटा मशीन मतलब 45 डिग्री इयरा धोका हुई ना बिली दो सब समय बाखाय ओना मी घंटा पर ओना बिली दो चूर हुई मशीन ओना मी हैंडल दे ओना तो मैनुअल मशीन जखन थाका ना उन जुके नेता पे ना जतो जे ऑटोमेटिक कना टेम्परेचर फिक्स्ड ह्यूमिडिटी আর का টার্নিং পাখানা ওনা কিন্তু মেশিন দিয়ে ঠিক আছে আর যদি বল নিয়ে চুরু আছে কিন্তু প্রত্যেক ঘন্টায় 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দেয় 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মানে মেশিন ভিতরে যে ফিচার্স কানা ঠিক আছে আর আর্দ্রতা তো তেনা মানে হিউমিডিটি তেনা ওনা রে দো বারিয়া ভাগ মেনা কারণ মিটে দা হেচার আর মিটে না 25 दिन হাবি जो হেচার রে কো ধোকা আর 25 दिन পর দো হেচার ये মানে সেটার রে কো ধোকা সেটার তারপর না হেচার ঠিক আছে सेटार रे जो तहना 25 दिन हैबिट मेन केदा ओना कना टेम्परेचर तहना 99 থেকে 99.5 डिग्री फारेनहाइट सेटार रे या टेम्परेचर तहना कना 99 खो 99.5 डिग्री फारेनहाइट और ह्यूमिडिटी तहना कना 86 खो 88 हैबिट 86 खो 88
ᱦᱤᱭᱩᱢᱤᱰᱤᱴᱤ ᱴᱷᱤक है আর আচুর হইয়া ডিম বিলি ওনা দো কনা প্রতি ঘন্টারে 45 ডিগ্রি কোণতে আচুর হইয়া 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলতে আচুর হইয়া তো নিতাতে যেটা নোয়া দো কনা যে অটোমেটিক মেশিন কানা সমস্যা বাং হয় যদি ম্যানুয়াল কম দামে হাতাও লেখায় ম্যানুয়াল হাতাও লেখায় নোয়া দো হমনা জিনিস দো মেইনটেইন হইয়া 25 দিন পর ওনা দো দিকা হেচার রে পৌঁছরা মানে একই মেশিন রে পার্ট মেনা করে যেমন ফ্রিজ রে বা ডিপ ফ্রিজ আর ইয়ে মেনা করে ওনা কাগে ठीक है हेचर रे जखन को उचुरा ओना रे टेम्पारेचर तो तहना 98.6 खय 99 डिग्री फारेनहाइट 98.6 खय 99 डिग्री फारेनहाइट ठीक है नोआ दे कना हेचर रे और हेचर ओना टेम्पारेचर और ओना ह्यूमिडिटी तो कना 88 खय 95 डिग्री 88 खय 95 डिग्री 95 नोडे रे किन्तु कना बिली रे बांग अचुर हुआ कारण इन पर कना बिली जे कोनो समय रहो ना इया माने हपन को उडुको रे समय हुआ माते बिली रो हुआ माने 25 दिन हबी मुते टेन दो किन्तु जे कोनो समय बिली आना बिली भागा कते हपन को उडुक दाड़िया माते आतो बिली दो बांग अचुर और बिली को हुई माने हपन को हुई देन खाय पहिरे दो किन्तु जे मा कोया पहिरे दो से मिटे ग्लूकोज किनबे इलेक्ट्रोल पाउडर का मिसाल कर दा नागी मा ना पहिरे 24 घंटा से इलेक्ट्रोल पाउडर रे का दा ना मा को हुआ और मोटामुटी टेम्पारेचर मा को दह को हुआ उनको 30 डिग्री सेंटीग्रेड रे दह को हुआ उनुक ओना हेचा खय उनुक पायो हेचा खय 30 डिग्री दोहन का कना और यदि दोह कोते मने कना पहिल रे कना 21 दिन हबी खूब भागीते যত্ন को हुआ उनको हपन जखन को उडुक ना 21 दिन हबी भागी मतो যত্न को हुआ और विशेष करे ओना শীতকালীন সমস্যা আর একদম ইয়া ফেস টু ফেস মানে নিয়া কাদা শীতকালে কনা একদম যদি যখন খুব রাবাঙা রাবাং লেখা কিন্তু গেডে বিস্র গজা বিস্র গেডে হপন को আদো ওনা তো ওনা नहीं लई के 5 फुट पर ओका तारजाली থাকে না तारजाली অংশ দিতে নিলে প্লাস্টিক से জানাতে এসে দিলা যদি বাং এসে কারণ হয় বলবা গেডে ওড়ারে আর হয় বলা না থাকে গেডে को বলবা তো মাতো ইয়া ছিল ব্রুডিং সিস্টেম মধ্যে উনকে তো দিয়ে চলো হিয়া ব্রুডিং তো চিন্তা করা আর সে ওনা ইয়া মিটার লাটু মচা 200 ওয়াট से প্রয়োজন অনুসারে ওনা ওয়াট রে লাইট বুঝে কোন ঢুলো করা যদি হ্যাঁ লাইট বাল্ব বিসাকত এবার ওনা বাল্ব ঝুলো পর যদি কোন নিয়েলা যে গেডে কোনো সঙ্গী সে কত তার মানে কেনা টেম্পারেচার তো ঠিক গিয়া টেম্পারেচার তাহলে কম হয়ে যাবে না কম ওয়াট রে লাইট জ্বালা হইবা আর যদি জানো আজ ওকা লাইট মানে ঝুলো হই কানা গেডে হপন যত ওনা লাইট से को दड़ हुई जा আর উনকে চিকাইয়া যে বুঝিয়া যে টেম্পারেচার তো কম গিয়া মানে উনকো আপা প্রয়োজন ওনা কইতো আরে ওনা ওয়াট ইয়ে তো বাড়াও আর যদি গেলে ওনা লাইট জুল পর স্বচ্ছন্দে গোটা কো গাতি বড়াই কেনা দৌড় বড়াই রাখো তাহলে বুঝলো যে নোয়া টেম্পারেচার তো ঠিক আছে ওনা তো আইমা रविंद्रनाथ हासदा नितुलिंग अरदासिया मा तले प्रोग्राम हा अबेन मुझके से दिबेन हाँ आदो नॉय डॉक्टर स्टीफेन सोरेन गमके तेहें जहाँ गेडे आसुल तालाते सुरुक जीवन घाड़ाव नोआ गालमारा दहले आय आदो नितो दो आयमा गालमारा तायनम मिद बार कुकली होना उन कुकली ना हम जदि कागे तायनम ते आबो जो कते ना पेंदिर रे आले पे कुकली पे धोया आले तो तीन गान डॉक्टर को गुंडे लारू एम दारे ना से जहां को एम गानो कना जोगाजोग देखा जदि नोंका गे जहां को मेना आका बोना कुकली बोन दो दारे और मिड मिनिट गान और बांखान दो आले दो नितो दो नोआ प्रोग्राम तेहें लेका नोआ मुचाद सेन ले ढारावेगा जहां को मेना आकाद बोना हेलो
Hello. Ayo nyamuk kena. Hello. Anjomok kana. Alin हाँ Howrah आजम district आजम आजम कना Alin Howrah district Jogotballapur kho lin loida. Alin lin loida. अच्छा KCC card हाँ sukri chitan ki huyuk kya? BLDL chala lena ukule dangri merom bheda kinba sim gate chitan te huyuga. Sukri chitan te chita bang huyuk kya. No bakte kati judi badai ta अच्छा नवा अली डॉक्टर स्टीफेन सोरेन गुमके अबिन तेला रुआर बिन एम दाड़े खान bang nuwa do asole jika kana government policy to din ma jeto to ba university mena kalinya ado अच्छा government policy kan do item इबारे अली ली ले गए अली अच्छा अली चाचलाई डॉक्टर रुबिना हसदा अली ली ओना ले दिस ली माबिन कना आले जदियो नवा परे मिटन क्लास ले दोहो लेआ नवा केसीसी इदी काते अदो तेहे जखन बिन नवा ना तेल कुकली बिन दोहो का अली खाट मोचा ते गेलिन लिया बिना सुक्री लागिद हो केसीसी मेना सुक्री लागिद हो केसीसी मेना अबिन उनी बीएलडीओ ठेन चलाव कते लेबिन आरो मि दाव दरकार होयुआ अलिंगा नंबर अबिन लिंग अबिन कना अलिंग ओना केसीसी इदी कते लिंग कमी कना केसीसी पुनिया सुक्री को ताहलेन खान 41,000 टाका बिन नामा केसीसी ताहले दो 41,000 टाका लोन मिटांग बिन नामा केसीसी रे सुक्री हको एमो कना को सिम लगित हो नामो कना मेरम लगित नामो कना आर होयो कना डांगरी माने नुकु डेयरी लगित नोआ पुनिया लगित गे केसीसी कना सुक्री लगित हो नामो कना नोआ इन अपिन लिंक ताबिना नाम फोटो उडी नोआ सुक्री रेना ओना प्रोजेक्ट से जहाना बाय तैयार दाड़े कान खातिर के पर्पस ते ओना दो आजा व्यापार कना किंतु सुक्री रेना हो केसीसी मेना नोआ खाटो मोचा तो तेहलिंग गलमरा बिना एर परे दो होयो कना जे आले नोआ परे ना हफ्ता रे के केसीसी आर नोंकाना स्कीम इदी काते ले मिटांग आलोचना ले दोहोया नोआ परे हफ्ता के अबिन बाबूलाल किस्कू ओकार बिन लेके आवड़ा Howrah district Jogotballapur हावड़ा अबिन जगतपुर बीएलडीओ चलाबिन आर्मी दा बीएलडी ऑफिस चलाबिन बीएलडीओ आर्मी दा अप्रोच बिन हैं बीएलडीओ अप्रोच बिन उनी चेक ले कना दरकार होयोआ तेहेन गे अबिन आलिया नंबर बिता दाड़ेआ एवं जुदी बांग नामोआ तखन ओंडे खन आलिन बिन कांटेक्ट लिया दरकारिया उनी बीएलडी संग आलिन लिंग गलमारावा एवं चेलकाते ओना कराव गनोआ ओना आलिन लिंग ले सदरना अच्छा नंबर है एमल तबे सुक्री रेना केसीसी मेना अच्छा Alin kuli le ya loida sukri chitan da KCC banua noda do नोडे ठीक है अली अच्छा अबिन आर्मी दा चला बिन नोडे को हां 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 ठीक है सर अच्छा मा ताले तेहेना गलमराव दो नोनका जहां गलमराव ताहेना आर ओना गेडे असूल साथ नुकिन बाबूलाल किस्कू तकिन बाबलू किस्कू तकिन हो मिटांग हाल कुकली ओना हुदिस एम होइना ओका गे तेहेना गलमराव दो आदो नोडे गेले एतम कोय केआ चले मुचेत केआ आदो नोंका गे आरो हिजुक कान हफ्ता रे एटा टॉपिक्स इदी काते गलमराव होयुआ जहां कोदो आरो नवा नवा टॉपिक्स आगु हुयुआ ओना मध्य रे बाबलू किस्कू तकिन मिटांग टॉपिक्स की रकाब किया उनकना दिस हुदिस ले दोहोया जाते नोंकना स्कीम चितान रे कोनो मिटांग आले आपे मिटांग आखड़ा ले दोहो दाले लेखान आपे ले हुदिस ले एम दाड़े आपिया मा ताले तेहें लेका अनवा गेडे आसूल तलाते जहां सुलुक घारों जीवन खंडाव ओना गलमराव दो तेहें लेका नोडे गेले मुचेत किया मा तेहें आपे जहां नवा गूगल मीट ऑनलाइन गलमराव से फेसबुक लाइव रे पे हेज सेटर लेना नेवता पेरा लेकाते से सेले लेना पे आले संग नवा गलमराव आंजम लागित आर आले नवा गलमराव आंजम काते आसो आले मिद बार हुदिस आपे पे ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤन ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱞᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱯᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱞᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ
आर नुआ दो नोंका ले एतोहबा का जाते आपे को जहां लेकाते उनते तो आलिया हुदिस तालाते आपे तिंगु केटे दाड़े आपे नुआ आलिया चिंता भावना और उनका गे आरो आइमा हफ्ता मेना आंजम दी तबन पे आरो दिस ले मापिया आदो मा ताहले तेहें लगी नोडे गे नुआ गालमारा अखड़ा दो मुचाद की इन चाचालोय रविंद्र हांसदा गालमाराव कते नोगे उडे मेंती एतम को किया मा ताहले सनाम को गे आर दाव आशा है जोहार एम कते नोडे गे मुचाद की अनवा गालमाराव अखड़ा जोहार जहाँ जोहार